لا إله إلا الله هذه هي مدخلنا الإسلام. لذلك أمرنا الله أن لا نقول هذه الكلمة من اللسان، لابد أن يسبقها قبل ذلك علما. الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذا لا تقول لا إله إلا الله إذا لم تعلم أنه لا إله إلا الله. هذه شهادة أن تذهب إلى القاضي وتشهد بما لم ترى، أن تذهب إلى القاضي وتشهد على زواج أنت لم تحضره، وتشهد على سرقة أو قتل وأنت لم تشاهد ذلك، وتقول للقاضي أنا شاهد أن فلان قتل أو فلان سرق وأنت لم ترى بعينيك، فأنت كاذب. وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله. كيف هذه الشهادة؟ لابد أن تعلم أولا أنه حقيقة لا إله إلا الله، بعد ذلك اشهد وقل لا إله. إذا أعلى شيء لا إله إلا الله تحتاج للعلم، وأدنى شيء قضاء الحاجة يحتاج إلى العلم. Kemudian beliau mengutus sebuah dalil bagaimana kalimat la ilaha illallah, kalimat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang selalu diikrarkan oleh, yang pasti diikrarkan oleh kita semua, harus dimulakan terlebih dahulu ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh karena kita mengucapkan la ilaha illallah padahal kita belum tahu artinya. Makanya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ini sebagai pentingnya kita bahwa kalimat yang kita ucapkan la ilaha illallah harus diketahui dulu ilmunya akan arti di dalamnya dan juga konsekuensinya. Contoh yang beliau contohkan tadi, konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Ketika ada di antara kita yang di hadapan seorang qadhi, di hadapan hakim, lalu di hadapan hakim tersebut kita diminta bukti dari kejahatan seseorang, mencurikah, suapkah, zinakah, maka sebelum diminta keterangan dari kita saksi, kita diminta terlebih dahulu kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka persaksian tersebut akan menjadi hal yang sangat besar, bahwasanya persaksian kita tersebut akan pencurian, akan suap, akan perzinahan akan menjadi besar ketika kita tahu arti dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Harus sama apa yang kita persaksikan dengan besarnya kalimat la ilaha illallah. Maka kembali ke awal, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika berikrar tiada Tuhan selain Allah, ketahui ilmu tentang itu, konsekuensinya apa saja dari kalimat la ilaha illallah. Nah, wa kama sabaq wa qulna dinuna dinul ilmi bi anna awwal ma nazal iqra bimana iqra hadha al-qawl. Al-qira'atu laysa bil kitab faqat. Idzan al-qira'atu fi hadha al-qawl Allah amarna an nanzur ila as-sama' farji' al-basar karratayn. هل ترى من فطور؟ انظر الى السماء، هل ترى فيها فتحه او شق او كسر؟ ليس فيها نقص. وكذلك امرنا الله ان ننظر الى السماء كيف رفعت، الى الجبال كيف نصبت، الى الارض كيف اذا راينا وتفكرنا ونظرنا الى هذه العظمه بالتاكيد سنشهد شهاده الحق. لذلك نحن نسمع دائما العالم من اوروبا اسلم، رجل الفضاء من امريكا اسلم، عالم الذره من اوروبا اسلم. لذلك هم يعرفون بعد العلم ان الله يقول انما يخشى الله من عباده العلماء الذين نظروا الى السماوات وما فيها، والى الارض وما فيها، والى الذرات والى البحار، ينظرون يتفكرون يتدبرون يعلمون حقا انه لا اله الا الله. كثيرا ما سمعنا عالم من علماء الفضاء أسلم لأنه رأى أن هذه المخلوقات العظيمة لا يخلقها إلا خالق عظيم. لذلك إذا تعلمنا سوف نشهد بالحق أنه لا إله إلا الله. Sebagai dalil bahwasanya agama
melihat kaum yang ada di sekitar kita, ketika melihat ke atas dengan alam semesta yang ada di atas sana, yang ada di langit sana, kemudian kita melihat ke samping ada gunung, kemudian kita melihat bagian terkecil di antara kita ada atom-atom, maka di situ ada ilmu yang sangat luar biasa. Di langit sana di atas ada dua ilmu yang sangat luar biasa. Di sekitar kita ada gunung dan juga benda-benda yang sangat luar biasa ilmunya, dan bahkan atom yang terkecil pun ada ilmu yang sangat luar biasa tingginya. Maka beliau memetik sebuah ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama", bahwasanya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka banyak orang yang masuk kepada agama Islam, salah satunya wasilahnya adalah ilmu. Ketika orang-orang di Amerika banyak yang sampai ke luar angkasa, banyak sekali di antara kita masuk dalam agama Islam, mereka berilmu terlebih dahulu betapa luasnya angkasa di sana, lalu masuk Islam atas wasilah itu tersebut. Ada di antara kita yang meneliti gambar atau benda terkecil di antara kita, atom, lalu setelah berilmu tahu bahwasanya itu sudah ada di dalam agama Islam, dia masuk agama Islam dalam keadaan bohong atas dasar tuntutan ilmunya. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama", sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Ayat Al-Quran mutawabiratun, ba'daha yusil ila ba'din, ba'daha yusil ila ba'din. Lidzalika law al-insan tamassaka bi ayatin wahidah tusiluhu ila baqiyati al-ayat wa tusiluhu ila maqsadillah. Yaqul Imam Syafi'i, law lam yanzil Allah illa wal surah wal 'asri lakafat an-nas. Bimana anna fi hadhihi surah yani ilman wa 'amalan yakfina 'an baqiyati ayat al-Qur'an, wa ayat al-Qur'an mufassila mukammila li ba'dha. Falaw anna al-insan awsa nafsahu bis-sabri wa awsa jarahu bis-sabri wa awsa nafsahu bil-haqqi khalas taqum ad-dunya 'ala al-'adli was-salam. Inna al-insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق والإيمان. بمعنى لو هذه الآيات طبقها الناس في حياتهم آمنوا ثم عملوا الصالحات ثم فيما بينهم ذكروا الحق وعملوا به وذكروا النصح وعملوه فيما بينهم، إذا تقوم الحياة على الأمان والعدل والسلام والطمأنينة التي نريدها. آية واحدة، سورة واحدة تكفينا في هذه الدنيا. Ikhwani fillah, azza wa jalla, dan juga poin yang perlu diketahui bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang saling terkait, terpaut antara satu ayat dengan yang lainnya, antara satu surat dengan yang lainnya. Pasti ada keterkaitan di antara ayat-ayat tersebut. Oleh karenanya, ketika di antara kita baca satu surat Al-Asri, ketika kita di antara kita membaca surat Al-Asri, itu bisa menjadi cukup daripada ayat-ayat lainnya. Satu surat saja kita bisa memahami dan memahamannya, maka kehidupan dunia itu akan stabil, akan lancar saja, dan juga tidak akan ada masalah di antara kita. Andai di antara kita mau mengamalkan satu surat itu saja, bagaimana surat tersebut dikatakan ada perintah untuk bersabar dengan, ada perintah bersabar, ada perintah untuk beramal soleh, semuanya itu dikecualikan dari ilah dari amal adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pertama, bagaimana kita tahu satu surat saja, mengamalkan satu surat saja, maka dengan satu itu menjadi kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang lurus sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ayat tersebut pasti terkait dengan ayat-ayat yang lain, pasti terkait dengan surat-surat yang lain, melengkapi antara satu surat dengan surat
mana semuanya ilmu harus kita ketahui. Sampai bahasa saya sekarang belajar bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Guru enten beri sambung nganggu, guru enten Solo, tapi sandi enten Jakarta. Berarti bahasa juga dalam kadang-kadang kita ada kata Arabia, ada kata Indonesia, ada kata Indonesia, ada kata hati. Ia terlalu berarti untuk sunnah ila ilm. Yani al-lughah al-arabiyah yusiluna ila baqiyat al-ma'arif. Wallahu inma qala iqra hadhihi مفتاح العلوم. إذا قرأنا سنعرف، إذا عرفنا سوف نؤمن ويزداد الإيمان. إذا نحن نتعلم كل العلوم سواء كان علم اللغات أو علم الطب أو علم الشريعة، لا بد أن نتعلم قبل أن نعمل. Makanya termasuk ilmu yang ada di antara kita adalah ilmu bahasa. Dia sendiri sudah kita tadi bisa tahu bahasa Jawa, bisa tahu bahasa Indonesia, walaupun Jawanya juga nggak selancar kita, Indonesianya juga selancar kita, karena dia memandang bahwasanya bahasa pun ilmu, dan dengan ilmu tersebut bisa membuka banyak hal. Makanya dia kembali kepada hal pertama, pelajarilah seluruh ilmu, karena seluruh ilmu itu terkait antara satu dengan yang lainnya. Setiap ilmu apapun yang ada di antara kita pasti terpaut dan terikat dengan satu yang lainnya. Termasuk pengalaman beliau berkaitan dengan bahasa. Bagaimana ketika menguasai satu bahasa, bisa menguasai bahasa-bahasa yang lainnya dan bisa memahami bahasa-bahasa lainnya. Maka berbahasa Arab pun termasuk seperti itu, berbahasa Inggris pun seperti itu, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Idzan nusil kullabana abna'ana wa syababana an taqum hayatahum 'ala al-'ilm. Kay takun hayatuhum anfusihim 'ilmiyatan ليس يعني قائمة على العادة أو قائمة على التقليد أو قائمة على المجاملة، لكن تكون حياة الطالب على العلم لنتعلم يعني الطعام والشراب والمرافقة حتى تولد حياتك تكون حياة علمية. وكذلك تعلم علم الإدارة، يعني علم الإدارة هذا يرتب حياتنا في ذاتنا. إذا أنت مدير للمعهد لابد أن تعرف، إذا أنت مدير لدولة إندونيسيا لابد أن تتعلم يعني هذه العلوم. إذا يا شبابنا يا طلابنا لابد أن تكون حياة أنفسنا على العلم، حياة أسرتنا وتربية أولادنا على العلم، حياة تدريسنا، حياة إدارة المعهد على العلم، حياة يعني إندونيسيا وتطورها كذلك على العلم. فذلك نوصي طلابنا وشبابنا أن تكون حياتهم على هذا العلم الذي هو يعني حياة الأمم وحياة القلوب والشعوب. Makanya penting bagi kita semua untuk hidup berdasarkan ilmu. Kehidupan kita itu harus berdasarkan ilmu. Ilmu ketika kita makan ada kadarnya apa saja, ilmu tentang ilmu ada kadarnya apa saja, apalagi beragama itu juga harus seperti apa. Termasuk yang menjadi poin penting dan juga ilmu idawah. Bagaimana ilmu tentang manajemen. Bagi seorang mudir tadi beliau mencontohkan harus tahu idawah manajemen yang ada di dalamnya. Ketika di antara antum insya Allah akan ada yang menjadi seorang presiden untuk negara ini juga harus ada ilmu manajemen di dalamnya. Bahkan setiap kita pasti membutuhkan ilmu tentang manajemen itu atau idawah tersebut. Dan setiap kita paling tidak memanage kehidupan kita masing-masing sih, memanage diri kita masing-masing, atau paling tidak kita semua itu akan memanage kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan sekali lagi kembali kepada di awal, manajemen ilmu dan butuh belajar terlebih dahulu. Nah, wa ilmu hada yani sahlun ala man sahlahu Allah alaihi. La tastas'il al-umura. Ilmu al-'ulum huwa ilmu syar'i. نتعلمها في الجامعات في سنة دراسية كاملة نتعلم علم العروض. الإمام الطبري تعلم علم العروض في ليلة واحدة، كان يعني يفسر القرآن الكريم، ويعني الشعر كما قال ابن عباس الشعر ديوان العرب، بمعنى فيه المعلومات والمعارف عن العرب. إذا عرفنا الشعر العربي نعرف كيف حياة العرب وكيف كانت يعني أخلاقهم. لذلك احتاج في تفسيره للشعر
واحتاج في الشعر إلى العروض، فجاء بكتاب العروض ومن الليل إلى الفجر تعلم هذا العلم في ليلة واحدة. إذا نحن إذا عندنا الهمة وعندنا الرغبة وعندنا العزم وعندنا يعني التوكل على الله والاستعانة بالله لا يحدثنا شيء إن شاء الله. Ucapan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu Ibnu Abbas bahwasanya Al-Quran diwarnai ilmu, asy'ar diwarnai bahwasanya syair itu adalah dalamnya terkumpul maklumat tentang Arab secara umum. Makanya ada seorang ulama Imam At-Tabari, beliau sangat terkenal dengan ilmu tafsirnya, dengan tafsir yang kita kenal sangat luar biasa. Beliau di dalam tafsirnya ada namanya ilmu arud. Beliau mempelajari ilmu arud. Ilmu arud itu adalah ilmu terkait syair yang pasti diketahui oleh orang-orang pada zaman dahulu yang bahasa Arab masih full, masih asli. Bagaimana beliau yang kita kenal dengan ilmu tafsirnya, beliau sebagai ahli tafsir yang sangat luar biasa yang tidak habis kita ambil ilmunya, beliau juga melirik kepada ilmu lain, ilmu arud. Ini mengkaitkan bahwasanya setiap ilmu itu pasti terkait, setiap ilmu pasti nyambung antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Ilmu tafsir pun tidak akan terlepas dengan ilmu arud. Karena ketika kita belajar ilmu tafsir, kita belajar bahasa Arab, kita belajar sastra Arab, dan di dalam sastra Arab salah satunya adalah namanya ilmu al-arud, ilmu yang terkait dengan syair-syair orang Arab. Tafsir butuh arud butuh tafsir, semuanya saling melengkapi. والإمام الطبري نحن الآن نتعلم في سنة، الإمام الطبري تعلمه في ليلة واحدة. إذا نحن إذا عندنا الهمة والرغبة إن شاء الله لا يعجزنا شيء بإذن الله في ليلة واحدة فقط. Bagaimana di sini yang tadi saya sebutkan beliau mengulangi, Imam At-Tabari mempelajari ilmu al-arud ketika sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menguasainya hanya dalam satu malam saja. Lalu beliau tuangkan beberapa banyak sekali di dalam tafsirnya beliau. Nah, إذن يعني وكذلك ليس للعلم حد في العمر من المهد إلى اللحد. نحن نتعلم بالأمس ذكرنا قصة أحد العلماء المشهورين في الأندلس. هذا الرجل بدأ العلم وعمره 70 سنة. هو كان في شبابه الأندلس حياتها حياة القصور، حياة الملوك والأمراء، حياة الغناء وحياة الجوارح. إذا هو كان يعيش حياته حياة اللهو والمرح. ثم في 70 سنة مات قريب له، مات أحد أقربائه، فالجنازة يصلى عليها في المسجد الكبير، مساجد القرطبة مساجد كبيرة. يعني يمكن إذا المسجد كبير نصلي في المسجد، إذا المسجد ليس كبير نصلي في الميدان العام. فصليت الجنازة لقريبه يمكن أمه أو أبوه أو أخوه، وحضرت الصلاة، صلاة الجنازة، وهو لا يعرف الصلاة ولا يعرف المسجد. ثم جاء وجلس انتظر الصلاة، وقال رجل بجواره: لماذا تجلس؟ قم وصلي ركعتين تحية المسجد، ألا تعرف هذا؟ قال: والله لا أعلم. ثم قام مستحيا وصلى ركعتين. وبعد أسبوع من فضل الله عليه مات أحد أقاربه أيضا، وجاء مرة ثانية المسجد، لكن كانت الصلاة بعد العصر، ودخل المسجد وقام يصلي ركعتين. فالذي يجلس بجواره لا يجلس، لا صلاة بعد العصر أنت لا تعرف. ثم استحى بنفسه وقال: خلاص أنا لن أدخل المسجد حتى أتعلم. وذهب من مكانه ولازم العلماء، وأصبح فقيها أندلسي، وأصبح له حلقة في العلم. إذا نحن يعني ليس للعلم حد، لا تقول أنا خلاص كبير في السن، لا، لابد أن نتعلم يعني أي علم تحبه نفوسنا. Satu poin selanjutnya yang disampaikan Syekh bahwasanya lahad dari ilmi tidak ada batasan umur, tidak ada batasan usia untuk kita berilmu dan juga mencari ilmu. Kemudian beliau mencontohkan salah seorang di antara penduduk Andalusia dulu, ada
sampai 70 tahun dipenuhi dengan pura-pura saja. Karena kita tahu Andalusia dulu ketika masih dikuasai oleh Islam adalah negeri yang sangat luar biasa mewahnya, negeri yang sangat luar biasa makmurnya. Banyak sekali di antara masyarakat itu lalai, termasuk lalai dari ilmu. Tidak belajar, menikmati hidup saja, menikmati kemakmuran saja. Ada seseorang yang sampai 70 tahun menikmati itu semua dan lalai akan ilmu, lalai akan agama. Sampai suatu ketika orang ini meninggal salah satu kerabatnya. Atas meninggalnya kerabatnya tersebut memaksa dia itu harus ada di masjid untuk melakukan mensolati jenazah kerabatnya tersebut. Namun ketika sampai di masjid dan memasuki masjid dan langsung duduk di masjid, ada orang yang ngasih tahu tidak layaknya seorang muslim masuk ke masjid duduk toh sebelum melakukan sholat tahiyatul masjid. Di sini dia merasa malu. Yang sempat itu saja dia tidak tahu. Di satu saat kemudian beberapa lama kemudian kerabatnya yang lain meninggal, disolatkan setelah sholat asar. Setelah melakukan sholat asar, dia melakukan sholat sunnah. Setelah sholat asar, dia melakukan sholat sunnah. Setelah salam dari sholat sunnahnya, dikasih tahu sama orang tidak ada sholat setelah tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Di sini pun dia merasa malu bagaimana hal yang sepele itu dalam masalah agama Islam dia tidak tahu. 70 tahun dia lalai, 70 tahun dia bermewah-mewahan, 70 tahun dia itu jauh dari ilmu, tidak belajar sama sekali. Sejak saat ini dia punya azab di dalam dirinya. Setelah ini saya nggak mau malu lagi, nggak mau bahasanya dipermalukan dengan kebodohannya dia. Saya akan belajar sama ulama, akan mulazamah dengan masyayikh. Dia keluar dari masyarakat tersebut dengan azab tersebut, lalu dia belajar sangat luar biasa di usia sudah 70 tahun. Sekali lagi di usia sudah 70 tahun, sehingga dia sudah dianggap sebagai seorang ulama, padahal tidak belajarnya di usia 70 tahun. Ini kembali kepada awal, tidak ada batasan ilmu untuk belajar agama ini, dan tidak ada batasan ilmu untuk belajar agama, untuk belajar apa? يعني قال يعني بعض علماء الاجتماع يعني اندونيسيا يعني ستكون يعني قبلة للحضارة. يعني هناك عالم من علماء الاجتماع يمكن قبل 80 سنة أو 100 سنة اسمه مالك بن لبن من علماء المغرب، عنده كتاب اسمه وجهة العالم الإسلامي، أين يتجه العالم الإسلامي؟ قال إندونيسيا ستكون يعني جاذبة للحضارة، بمعنى ستكون بدأت الحضارة في بغداد ثم ذهبت إلى الأندلس، في الأخير ستكون هنا في إندونيسيا. هذا على حسب. ونحن الآن نرى يعني أن المشكلات السياسية في اليمن مع السعودية حرب هاجر اليمنيون إلى إندونيسيا، وفي سوريا حرب هاجر السوريون إلى إندونيسيا. إذا يعني جاء هنا كثير من الصينيين، كثير من حتى المصانع الأمريكية من الصين جاءت إلى هنا. إذا إندونيسيا ستكون قبلة للحضارة. نريد نحن يعني شعب إندونيسيا أن نستقبل هذه الحضارة بعلم. إذا ليس عندنا علم خلاص يعني الذين جاءوا من الخارج يكونون هم يعني أصحاب الحضارة. الأمريكان يكونون أصحاب الحضارة في إندونيسيا، الصينيون يكونون أصحاب الحضارة. لا، نحن نريد أن نشارك في بناء الحضارة معهم. العرب جاءوا، نحن مثلهم في العلوم والتفسير، وكذلك جاء الصينيون في التكنولوجيا، نحن كذلك مثلهم. إذا لابد أن نستعد يا طلابنا لقيادة العالم بحضارة إسلامية روحانية سماوية، ومع ذلك حضارة علمية، حضارة تكنولوجية، حضارة عمرانية، حضارة هندسية مربوطة بالسماء. لذلك نريد منكم يعني كبيركم وصغيركم أن تتعلموا علوم المعمار والهندسة والطب والصيدلة، كل العلوم بالاجتهاد والهمة حتى تصبح الحضارة الإندونيسية حضارة أرضية سماوية، حضارة هندسية علوية،
حضارة تكنولوجية روحانية لا يختطفها منا ولا يسلبها منا أهل الغرب بشركهم ولا يعني إلى الشرق يبني حضارة يعني على نور وعلم وهدى. وهذا إن شاء الله إندونيسيا يعني بكم وبجهلكم ستكون منارة حقيقية يعني. وفي الختام نسأل الله أن يعيننا على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagai penutup, beliau mengenalkan kita seorang dari Maroko, namanya Malik bin Nabi, seseorang ulama dari Maroko. Beliau punya kitab namanya Ujhatul Islam. Kiblatnya Islam itu di akhir zaman ini ada di mana sih? Kiblatnya Islam itu sekarang itu ada di mana sih? Maka di dalam kitab tersebut bahwasanya kiblatnya Islam dan agama Islam itu kiblatnya itu negara kita Indonesia. Beliau di dalam kitab tersebut juga disampaikan oleh beliau tadi bagaimana dari masalahnya sudah jelas. Lihatlah ketika Suriah terjadi perang di sana, banyak sekali ulama-ulama Suriah lalu hijrah ke negara kita. Lalu bagaimana ada perseteruan antara Yaman dengan Saudi, lalu banyak sekali orang-orang Yaman datang ke kita, orang-orang Saudi juga hijrah ke kita, termasuk dengan ilmu agama kok. Karena wasilah itu bahkan perekonomian teknologi juga berdatangan kepada kita. Bagaimana Amerika juga pengen sekali memiliki Indonesia, bagaimana Cina juga berburu-buru luar biasa, punya rombak keinginan besar untuk masuk dan punya andil di Indonesia. Maka jangan jadikan Indonesia itu tempat saja, tapi bagaimana penduduknya itu yang menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Ambil ilmu dari Cina, ambil ilmu dari Amerika, ambil ilmu para ulama yang datang dari Saudi, dari Yaman, dari Suriah, dan dari banyak negara. Indonesia itu zaman sekarang sudah menjadi kiblatnya. Kita itu orang-orang yang dicintai sama orang-orang luar, didatangi sama orang-orang luar. Bagaimana ke depannya itu kita menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Maka pelajarilah ilmu handasahnya. Ada handasah, ilmu handasah, pelajarilah. Ada teknologi dari mereka, pelajarilah. Ada ilmu-ilmu berkaitan dengan dunia, pelajarilah. Kenapa pentingnya ini ucapan tadi? Bagaimana ilmu-ilmu tersebut yang terkait dengan dunia itu tidak dikuasai oleh orang-orang musyrik Amerika, tidak dikuasai oleh orang-orang Buddha Asia, tidak dikuasai oleh orang-orang ateis Cina. Bagaimana semua itu dikuasai oleh kita, dipelajari oleh kita, dimiliki oleh kita yang memiliki agama Islam, memiliki dalam hati kita masing-masing, dan itu menjadi penutup beliau. Namun saya sebelum kita tutup pembelajaran nastatin muhadarah hari ini, mungkin antaranya al-as'ilah mungkin tafadhol dari ulama, dari masyarakat, dari para jamaah dan juga santri, ada sesuatu yang ingin disampaikan, ditanyakan, di-sharekan. Kami memberi waktu untuk itu semua. Silakan. Mungkin ada anak-anak nanti Pak menyampaikan suratnya. Ada di antara santri, tafadhol. يقول العلماء قتل العلم بين الكبر والحياء الذي يتكبر الذي يتعلم والذي يستحي الذي يتعلم. قتل العلم بين الكبر والحياء لا تستحي ولا تتكبر. اسال. Tadi saya menyampaikan bahwasanya terputusnya ilmu dan matinya sebuah ilmu tidak akan dimiliki seseorang itu karena dua sifat. Pertama, sifat sombong, merasa sudah الأخلاق الأخلاق التي أنها وظيفة وأنها ميراث قديم وأنها يعني لأن يعني الحضارة تقوم بالأخلاق قبل أن تقوم
الشاعر وعلموا النشأ علما يستفيد به سبل الحياة وقبل العلم أخلاقا. وعلموا النشأ أي الشباب الصغار علما يستفيد به سبل الحياة، علما ليعرف به هذه الحياة، وقبل العلم أخلاقا، قبل أن نعلمهم العلم نعلمهم الأخلاق. لذلك اليابان قالوا نحن ليس عندنا عقول خالقة، فقط عندنا علم وأخلاق. لذلك استطعنا أن ننجز إنجازات علمية كبيرة. لكن أهل اليابان يخصهم الإيمان بالسماء. لذلك لما أهل اليابان بأخلاقهم وعلمهم عندهم إيمان لن يغلبوا إندونيسيا. إذا عند إندونيسيا أخلاق وإيمان، لذلك يخصهم العلم حتى يكونوا حقيقة هي القبلة. إذا يقول مالك بن نبي يعني أن نزع الصوفية والأخلاق الآسيوية هي التي تجذب الناس إليها. إذا في إندونيسيا إسلام لطيف وأخلاق جيدة، والأخلاق هي أساس الحضارة. الأخلاق أساس الحضارة. قال أهل اليابان نحن أنجزنا واخترعنا لأننا عندنا علم وأخلاق. لو عندهم إيمان لأصبحوا قبلة للعالم. إن شاء الله بإيمان أهل إندونيسيا، بأخلاق أهل إندونيسيا، وبالعلوم سيكون هم القادة والسادة والرواد الرواد. Poin penting yang disampaikan oleh penulis buku tadi, Malik bin Nabi dari Maroko tadi, bahwasanya satu yang menjadi daya tarik orang kedua kita itu adalah akhlak. Bagaimana akhlak lembutnya, akhlak harus yang dimiliki, yang secara tabiat dimiliki oleh kita orang Indonesia secara umat Asia seperti itu, menjadi daya tarik mereka semua. Beliau juga tadi menyampaikan bahwasanya akhlak ketika dipadukan dengan ilmu akan luar biasa, apalagi di akhir beliau ketika ilmu akhlak dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dipadukan, maka insya Allah kita benar-benar akan jadi kiblatnya semesta ini, akan jadi kiblatnya dunia ini. Jadi modal akhlak sudah ada, lalu yang harus dibina sama antum bagaimana akhlak tersebut juga dimodali sama ilmu. Kemudian akhlak dan ilmu juga harus punya modal yang lain yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sekilas tadi berkaitan dengan dulu ketika zaman dulu itu Yaman sangat dipeluk-pelukan dengan ilmunya, sangat didatangi dengan keilmuannya. Salah satu dimiliki Yaman itu juga ilmu dan juga akhlak. Bagaimana keduanya ini, ilmu dan juga akhlak, menjadi sempurna ketika dihiasi dan dipakaikan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Omar, ikhwan hal ziyadah, apakah ada yang lain? Kalau tidak ada, nah, wa yani al-ilmu al-Qur'ani huwa afdalul ilm. يعني نتعلم من الله مباشرة من القرآن. نتعلم من القرآن أي نقرأ القرآن ثم الله سوف يفتح علينا بهذا القرآن. يعني يقرأ القرآن بفهم وبغير فهم. إن شاء الله هو الذي يعلم. إذا قرأت القرآن الله ينير قلبك ويفتح عقلك وتأتيك المعاني. إذا العلم من القرآن هو أفضل العلم، لأن القرآن هذا حبل مثل سلك الكهرباء، مثل الشاحن، أوله بيد الله وآخره بأيدينا. النبي يقول القرآن هو حبل أوله بيد الله وآخره بأيدينا، مثل يعني الشاحن للهاتف. إذا أنت بدأت تتصل بالله وتتصل بالقرآن كما قال الله وعلمناه من لدنا علما أي من عندنا. إذا العلم الذي يأتينا من القرآن، من تلاوة القرآن، من قراءة القرآن، من الارتباط بالله، هذا علم نوراني صحيح إن شاء الله ولو بغير فهم. من لا تعرف اللغة العربية يقرأ القرآن يعني من قلبك بالخشوع كأنك تقرأ من الله، إن شاء الله تتصل بالله ويأتيك النور ويأتيك الهدى وتفتح البصيرة وتعرف ما لم يعرفه غيرك.
لأن القرآن هو رسالة الله إلى الناس كلهم، إلي وإليك وإليه وإلينا، فلا بد أن نقرأ هذه الرسالة، وإن شاء الله بالتكرار سنفهم عن الله جل وعلا. Kemudian poin selanjutnya beliau wanti-wanti terhadap al-ilmu Qur'ani atau ilmu yang datangnya dari Al-Quran, di mana beliau katakan tadi itu ilmu yang paling mulia dan paling daripada yang lainnya karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau memisalkan bahwasanya ilmu yang datangnya dari Allah atau yang ada di dalam Al-Quran yang ada di tengah kita, ada di tangan kita masing-masing, itu seperti aliran listrik bermula dari Allah Subhanahu wa taala kemudian tersalurkan kepada kita semua. Bermula dari Allah Subhanahu wa taala berakhir di kita semua. Tapi kuncinya satu, kita mau membacanya dan mempelajarinya atau tidak. Tapi ingat, ini juga wanti-wanti baca Al-Quran walaupun memang itu tidak mungkin di antara kita masih ada yang belum paham bahasa Arab atau belum memahami Al-Quran secara sepenuhnya. Tapi wanti-wanti beliau bacalah terlebih dahulu, tahu atau sudah tahu ataupun belum tahu bacalah terus. Maka ketika Allah mengingat, Allah akan menyampaikan ilmu itu kepada kita semua yang seperti misalkan tadi, seperti aliran listrik akan bermula dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dialirkan ketika Allah membuka basirahnya kita, menutup basirah yang tadinya tertutup dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. يعني كثرة الأذكار تأتي بالنور الذي يفتح القلب بالعلم، لأن التقوى تأتينا بالعلم. اتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اقتربنا من الله بالصالحات بالركعات بالتهجد، إذا اقتربنا من الله بالصلاة على رسول الله بتلاوة القرآن، البصيرة تفتح. إذا جاءت التقوى يأتي معها العلم الحقيقي وهو العلم النافع. هناك علم يعني بمعنى أن الإنسان يستكبر للمحفوظات لكن بلا عمل، لكن العلم الذي يأتي بالتقوى يكون علما نافعا. نكثر من الصالحات، صلاة على رسول الله، تلاوة القرآن، التهجد، حتى يأتي النور، وهذا النور هو الذي يهدينا إلى الحق وإلى المعلومات وإلى المعرفة. Banyak itu Allah Subhanahu wa taala, dan dengan zikir tersebut itu akan memberikan nur basirah, cahaya kepada basirah kita masing-masing. Dengan terbukanya basirah kita masing-masing akan sangat mudah Allah memberikan kita ilmu dengan hal tersebut. Ketahuilah bahwasanya yang menjadikan kita berilmu pertama yang sebelum kita belajar dan sebagainya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah kata Allah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah terlebih dahulu kepada Allah sebelum belajar, sebelum membaca. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimukumullah, niscaya Allah akan memberi ilmu kepada kalian. Jadi kuncinya pertama sebelum kita belajar, sebelum kita menelaah, sebelum kita teguh, bertakwalah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimukumullah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Jadi kan ilmu ada yang nafik, ada yang memberi manfaat kepada kita, ataupun yang sebaliknya, ada ilmu yang justru tidak memberi manfaat kepada kita semua. Jadi harapannya ketika kita diawali oleh kepada Allah, ilmu yang datang kepada kita memang ilmu yang akan memberikan manfaat kepada kita semua. Ilmu yang diamalkan oleh kita, ilmu yang dipraktekkan oleh kita, ilmu yang setelah diamalkan disampaikan kepada orang lain bermanfaat. Tapi ketika kita awali dengan bertakwa kepada Allah, insya Allah kita juga akan terdiri dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salah satu cirinya adalah ilmu yang ketika sudah diketahui tidak diamalkan oleh kita semua. Alhamdulillah subhanahu. Kalau tidak ada pertanyaan, syukran. كيف اللغة؟ تتحدثون بالعربية؟ هذا الذي قلدتم من الشيخ الضوء
كلما مر بنا ونحن نجتمع مع بعضنا دائما يسألنا عن العلم، كيف اللغة، تتحدثون بالعربية. هذه من عادة الشيخ معنا. فنبدأ إن شاء الله هذا البرنامج بلفظنا البسملة جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أدل الكلام، نحن مباشرة إلى المحاضرة. فسيكون متكلم في هذه المحاضرة إن شاء الله الأستاذ هندي يولي، فليتفضل مشكورا مأجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarrukan bil ismil karim wa tasharrufan bil ismil karim wa tasharru'an li'anna ma la yubda fihi bi dhikrillah fa habda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran li rabbina wastizadatan min fadlihi wa tamjidatan jalla wa'ala. Nas'aluhu an yusalli ala sayyidina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin وصحابته الأكرمين وعلينا معهم برحمته يا أرحم الراحمين. الجمع الطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدنا أن نجتمع في هذا الصلاة في هذا المكان الطيب من أجل أن نتعلم علما ننتفع به في الدنيا والآخرة. نحن نجتمع في هذا المكان الطيب لنتعلم علما ننتفع به في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أغدو إلى المسجد فأتعلم آية أو آيتين أحب إلي من حمر النعم. يعني يأتي رسول الله أو يعني أتباعه للمسجد يتعلم آية أو آيتين، هذا أفضل من الجمال حمر النعم. يعني الجمال لونها أحمر غاية الثمن عزيزة. إذا بمعنى التعلم هذا أفضل من يعني بقية الأعمال، لأن التعلم تأتينا البركات بإذن الله تعالى. Ikhwani, azanillahu ta'ala wa iyyakum. Pertama, beliau sangat berbahagia bisa hadir di masjid bersama kita semua, dan kebahagiaan tersebut tidak lain tidak bukan karena memang fadilah kedatangan masjid untuk talabul ilmi, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh beliau tadi mengutip sabda Rasulullah SAW, di mana seseorang ketika berusaha menuju masjid dan merangkak menuju masjid masing-masing dengan usaha yang luar biasa, maka itu sangat lebih berharga daripada dia memiliki humuruni'an yang sering diterjemahkan dengan unta merah, yang sangat berharga di tengah-tengah orang Arab, yang memiliki harga paling tinggi adalah nilainya tidak lebih tinggi daripada kedatangan kita ke masjid, apalagi ditambah untuk di situ kita bisa mencari ilmu, ada proses ajaran sekali berbagi ilmu di antara kita semua. Dan itulah yang pertama menjadikan beliau bahagia di antara kita semua pada hari ini dan di tengah masjid ini. Lidzalika law ta'allamna sanahdi ila al-ibadati bil mahabbati wal khushu'. Tasawwar annaka ta'rif hinama takhruj min baytika kam khutwatan min huna ila baytika مئتان 300 خطوة. في كل خطوة لك حسنة، في كل خطوة تمسح عنك سيئة، في كل خطوة ترفع في الجنة درجة. لو علم المصلي هذا الأجر وهذا الثواب هل يترك الصلاة في المسجد؟ ولو علم المصلي هذا الثواب ألا يحب أن يأتي إلى المسجد دائما؟ ألا يمشي المسجد كلما يفعل خطوة يقول ما شاء الله حسنة،
محيت سيئة يرفع خطوة يقول ما شاء الله رفعت درجة. إذا تعلم الإنسان الأجر والفضل والثواب سيأتي إلى العبادة بالمحبة وبالخشوع. Lalu beliau mencontohkan bagaimana fadilah tersebut, fadilah kedatangan kita di masjid ini dengan niatan untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana beliau juga mengutip sabda Rasulullah SAW yang menjanjikan kepada kita bahwasanya ada fadilah yang sangat luar biasa besar di setiap langkah kita dari masing-masing menuju masjid ini. Entah tadi kita ada di antara kita yang sampai ke masjid ini dengan 50 langkah, 100 langkah ataupun lebih daripada itu, maka kita bilang bahwa setiap langkah yang kita lakukan dari rumah kita masing-masing atau santri dari kamarnya masing-masing, setiap langkahnya pasti menghilangkan keburukan, setiap langkahnya pasti menambah kebaikan, dan setiap langkahnya lagi memberikan keberkahan di kehidupan kita semua. Itu satu hadis yang dikutip oleh beliau dari Rasulullah SAW. لذلك هذه المحاضرة العلم قبل العمل. إذا علمت أن هذا الأجر عظيم أنت لن تترك العمل بعد ذلك. لذلك لابد أن نعلم أجر المصلي حينما يأتي المصلي أجره لا يعد ولا يحسب. النور الذي يخوض فيه، النور الذي يمشي فيه، يعني لا يعلمه إلا الله. كذلك كل الأفعال، الصدقة حينما نخرج روبية نضعها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. لو أنت تعرف أنك تضع الفلوس في يد الله بالتأكيد يعني ستشتاق إلى أن يعني تكون قريبا من يد الله دائما. إذا العلم هذا قبل العمل. الإنسان يأتي بعد ذلك إلى العمل بالشوق وبالمحبة وبالخشية وبالرغبة الشديدة. لذلك الواجب علينا أن نعرف فضائل الأعمال وأن نتعلم العلوم كيف نعبد الله على حق وأن نعبد الله على بصيرة. Itulah pentingnya tema kita pada pagi hari ini, kata beliau, bagaimana ketika kita tahu sebuah fadilah dari amalan tertentu itu bisa mendorong kita untuk beramal lebih baik daripada kita tidak tahu ilmu sebelum beramal. Maka seperti yang dikatakan tadi, bagaimana ketika kita sampai di masjid ini sudah tahu fadilah-fadilah setiap langkahnya dari rumah menuju masjid, pasti kedatangan kita ke masjid ini akan mendapat dorongan lebih daripada yang lain. Termasuk dia juga membincangkan kepada kita sebuah tema bagaimana berilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal. Sekali lagi, berilmu dulu sebagaimana sebelum kita beramal. Kita bersedekah, kita dicontohkan oleh beliau. Ketika kita bersedekah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu sebelum bersedekah kita sudah tahu apa fadilah sedekah kita kepada Allah. Bagaimana beliau tadi mengutip, sedekah itu kalau kita ketahui ketika kita memberi sedekah, maka sedekah itu sudah terlebih dahulu sampai kepada Allah pahalanya, sudah terlebih dulu sampai kepada Allah fadilah keberkahannya, sebelum uang itu, sebelum apa yang kita sedekahkan itu sampai ke tangannya orang yang kita beri. Itulah bagaimana kalau kita tahu hal tersebut, maka sedekah seseorang pasti akan lebih daripada itu. Maka ketahuilah pentingnya berilmu terlebih dahulu, pentingnya ilmu tentang fadilah amalan tertentu sebelum kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. السيدة عائشة إذا أرادت أن تتصدق يعني تأتي بالدرهم ثم تنظفه تمسحه بالثوب وتمسحه وتغسله وربما تؤطره، أحيانا تؤطره بالعطر والطيب، وأحيانا تنظفه فقط، وأحيانا تضعه في قطعة الحرير ثم يعني تعطيها للمسكين. ويسألون عن لماذا؟ قالت أنا أعطيها لله، لذلك أريد أن يعني أطيب وأن أنظف وأن أجرب ما أعطيه لله. هي لا ترى الفقير، هي ترى الله ما تقدم هذا العمل لله. فإذا علمنا ذلك
الفقير، نحن نعطي لله ولكن الفقير وكيل عنه لأن الله أرسله وقال أعطوا السائل. الله أرسله إلينا وقال أنفقوا أعطوا السائل. لذلك نحن نعطي الله أولا قبل أن نعطي الفقير. لابد أن تعلم ذلك. Termasuk yang sudah diketahui oleh Sayyidah Aisyah berkaitan dengan sedekah. Bagaimana kita dahulu sebelum kita bersedekah. Setelah beliau mengetahui fadilah sedekah dan termotivasi untuk bersedekah, bagaimana beliau ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau hendak bersedekah, beliau melakukan hal yang baik terlebih dahulu sebelum sedekah tersebut diberikan kepada fakir. Karena beliau tahu sedekah tersebut akan diterima oleh Allah sebelum sedekah diterima oleh fakir. Karena beliau saking termotivasi beliau itu ketika uang yang akan diberikan itu dibersihkan terlebih dahulu, bahkan sampai diberi uangnya terlebih dahulu. Karena dia tahu hal tersebut fadilah itu uangnya akan sampai kepada si fakir, si miskin, tapi ketahuilah dan dia sudah tahu bahwasanya fadilahnya sudah terlebih dahulu sampai kepada tangannya Allah Subhanahu wa taala. وديننا هو دين الجنة. ديننا هو دين الجنة. يعني المشركين سألوا الصحابة علمكم رسول الله كل شيء؟ قالوا نعم حتى القراءة. كيف نضع الحجر كيف نقضي الحجر؟ رسول الله علمنا إذا نحن قبل أن نفعل أي شيء لابد أن نعرف حكمه وأن نعرف طريقته وأن نعرف أجره وثوابه كي نعمل كما كنا على بصيرة. Agama kita itu agama yang berdasarkan kepada ilmu. Makanya para sahabat Rasulullah SAW mengatakan agama kita adalah agama yang berilmu, dasar